दो चीज़ों के सदक़े की आदत आपकी दुआएं कबूल करवा सकती हैं, आपके रिज़्क़ में कुशादगी हो सकती है। और ये राज हम जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और अक़वाल की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ लोगों की दुआएं बहुत जल्द कबूल क्यों हो जाती हैं? उनके रिज़्क़ में ऐसी बरकत क्यों होती है कि थोड़ा भी बहुत महसूस होता है? आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में दिया गया सदका सिर्फ माल को कम नहीं करता बल्कि इंसान की तकदीर को संवारता है। आज की वीडियो में हम इन दो ऐसे सदकों का जिक्र करेंगे जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लेना तो इंशाअल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत, रिज़्क़ में बरकत और दिल का सुकून और मुश्किलात आप पर से टाल दी जाएंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक ऐसी नसीहत बयान करेंगे जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। नाज़रीन मोहतरम, वो कौन से दो अहम तरीन सदक़े हैं जिनका मामूल आपने अपनी ज़िंदगी में बनाना है, बल्कि आदत बना ले इन दो सदक़ों के देने की। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे आप, आपकी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह पाक रिज़्क़ की कुशादगियाँ आपको अता करेगा, दिल को सुकून मिलेगा और मुश्किलात आपकी ख़त्म होंगी। तो पहला सदका हम जान लेते हैं सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में। और वो पहला सदका जो आपको देना है, जिसका मामूल आपको बनाना है, आदत बनानी है, वो सदका है माल का सदका। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं जो अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करता है अल्लाह पाक उस पर अपने ख़जानों के दरवाज़े खोल देता है। सदका सिर्फ बड़ी रकम देने का नाम नहीं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर इस पॉइंट को अब समझिएगा। अगर आप रोज़ाना या हफ्तावार थोड़ी सी रकम भी किसी मुस्तहिक, यतीम, बेवा या भूखे शख्स पर खर्च करते हैं ना, तो ये भी अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब तरीन अमल होता है आपका। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह पाक उसका बेहतरीन बदला अता फरमाता है। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए देता है तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाता है जिसे दुनियावी हिसाब से समझना मुमकिन नहीं होता। यानी ऐसी बरकत जो शख्स अपने माल में से सदका देने की आदत बना लेता है ना, चाहे वो दिन के 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन आपका खलूस होना बहुत ज़रूरी है, खलूस नियत का होना बहुत ज़रूरी है, आपका इखलास होना ज़रूरी हो बहुत है कि आप अगर 10 रुपये भी खर्च कर रहे हैं ना अपने माल में से, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर रहे हैं, तो यकीन करें कि उस 10 रुपये के बदले में अल्लाह पाक आपको इतना अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर इससे ज़्यादा की आप नियत करेंगे, सदका देंगे, अपने माल में से सदका देंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तो फिर सोचें अल्लाह पाक आपको कितनी बरकतों से नवाजेगा। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा बड़ा सदका जिसकी आदत आपको अपनानी है, मामूल बनाना है इस सदका देने की भी, बड़ा खूबसूरत सदका है, इस पे कोई खर्च नहीं आता, और ये सदका है इखलाक और मुहब्बत का सदका। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हर मुस्कुराहट भी सदका है, हर नर्म लहजा भी सदका है, हर मुआफ़ी भी सदका है। बहुत से लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे या माल देने का नाम है, हालांकि किसी गमज़दा को तसल्ली देना, किसी की मदद करना, किसी के रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना, किसी को मुआफ़ कर देना और अच्छे इखलाक से पेश आना भी सदका है। अपने मुसलमान भाई को खंदा पेशानी और मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेकी सदका है। सोचिए अगर आप रोज़ाना चंद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आएं, किसी की दिलजोई कर दें या किसी की मुश्किल को आसान कर दें, तो ये भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला सदका है। शर्त फिर वही आ जाती है नाज़रीन मोहतरम कि आपका इखलास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अमल करते हैं ना तो उस नियत में अल्लाह की रज़ा का शामिल होना ज़रूरी है। ये सदका बड़ा अहम है। अगर आपके पास माल की गुंजाइश नहीं है ना, आप इस्तात नहीं रखते, तो कम अज़ कम ये दूसरा सदका तो आप दे सकते हैं ना। किसी की दिलजोई कर देना, किसी को दिलासा दे देना, किसी को तसल्ली दे देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना, ये सारी बातें अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं जब आप किसी मुसलमान भाई की मुश्किल को आसान करते हैं। ये भी आपका सदका काउंट होता है।
ایسا صدقہ دینے کی بھی عادت بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر بنائیں. جب جیسے جیسے آپ یہ کرتے جائیں گے نا، آپ کی اپنی زندگی میں اتنا سکون آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دعاؤں کی قبولیت اور صدقہ، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے گا. جب انسان دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ضروریات پوری فرماتا ہے. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید کسی محتاج کی دعا ان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی تھی. ناظرین محترم، رزق میں برکت کیسے آتی ہے، کیسے اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے جب آپ ان دو چیزوں کا صدقہ دینے کا معمول بنا لیتے ہیں. وہ یہ کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں صحت، سکون، عزت، محبت، اولاد، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار اور دل کا اطمینان بھی شامل ہے. حضرت واصف علی واصف صاحب کے مطابق اصل امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ مال ہو، بلکہ وہ ہے جس کے پاس اللہ کی برکت ہو. اور برکت کا ایک بڑا ذریعہ صدقہ ہے. اور اگر ان دو چیزوں کو آپ صدقہ بنانے کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں. اب اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آج سے 2 عادتیں اپنا لیں. ہر ہفتے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں. ہر روز کم از کم ایک نیکی ضرور کریں جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ صرف ایک مسکراہٹ یا اچھا لفظ بول دینا ہی کیوں نہ ہو. یہ چھوٹے اعمال وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں. ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اس کی مخلوق سے محبت بھی ہے. جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو رزق کی کشادگیاں عطا کرے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کی مشکلیں آسان کریں، تو پھر یہ 2 صدقے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اپنے صاحب استطاعت ہونے کے ناطے آپ جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنے مال سے ضرور خرچ کریں اللہ کی راہ میں. اور دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی کے لیے ضرور بھلائی اور نیکی کا کام ضرور اللہ کی رضا کے لیے کر دیا کریں. یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ دن میں کوئی ایک چھوٹی نیکی اللہ کی مخلوق کے لیے کر دی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کر دی جائے. تو یہ چیزیں بڑی گہرائی والی ہوتی ہیں. ناظرین محترم، اگر اب ان پر غور کریں نا تو دیکھنے میں یہ معمولی لگتی ہیں، لیکن ان کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے ذوق میں بے شمار برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین محترم تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز موضوعات کے لیے ہمارے چینل وصل حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.